Selamat malam para permisa di Indonesia. Kembali saya Sofia. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Dr. Ronny Tan. Dan topik hari ini kita akan belajar tentang metode terbaru pengobatan prostat di tahun 2020. Mungkin saya akan memperkenalkan secara singkat siapa itu Dr. Ronny Tan. Dr. Ronny Tan merupakan seorang dokter pertama di Singapura yang mendapat pelatihan di Amerika Serikat untuk bidang andrologi, gangguan kesuburan pria, pengobatan seksual, dan juga bedah prostat di urologi. Dia juga merupakan direktur andrologi di Tan Tock Seng Hospital dan pada saat ini dia ada klinik di beberapa cabang. Nanti kita akan sama-sama mengenal lebih lanjut lagi. Dan juga dia mempelopori penggunaan terapi gelombang kejut ekstrakorporeal intensitas rendah untuk disfungsi ereksi dan menjadi salah satu dokter saluran kemih pertama di departemennya yang memulai pelayanan klinis menggunakan penguapan laser green light daya tinggi untuk menangani pembesaran prostat jinak. Dan pada saat ini kita akan saya akan sama-sama belajar dengan pemirsa dari Dr. Ronny Tan. Hi. I'm Dr. Ronny Tan. I'm a private urologist in Advanced Urology Associates. I run my clinic in Mount Elizabeth Hospital, Parkway East Hospital, as well as Farrer Park Hospital. Jadi Dr. Ronny Tan ada beberapa klinik, yaitu di Mount Elizabeth Hospital, di Novena, di Farrer Park Hospital, dan juga di Gleneagles. Okay, so what's a urologist? Urologist is a surgeon that takes care of the urinary system as well as the male reproductive system. Jadi dokter urologi adalah dokter bedah yang menangani sistem kemih dan juga sistem reproduksi pria. So I spent 1 year of my training in New Orleans, Louisiana, USA, where I'm trained in andrology, male subfertility, sexual medicine, as well as urological prostatic surgery. Jadi Dr. Ronny Tan menghabiskan 1 tahun di United States, di Amerika, dan sama-sama dia juga belajar mengenai andrologi dan juga bidang kesuburan pria. So upon returning from my fellowship, also started some treatments like the green light laser treatment. I also operate for patients with erectile dysfunction where I place penile implants. And then subsequently when I went private, I also started the urologic treatment in Singapore. Jadi ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh Dr. Ronny Tan, yaitu green light laser dan juga urolift yang juga dia lakukan tahun kemarin di Singapura. So other than doing surgeries, I also attend talks as well as organize courses for patients. Dan juga Dr. Ronny Tan juga melakukan banyak sekali talks, jadi mengajar juga. So these are our clinics in Singapore. We have 4 clinics in the Parkway Pantai hospitals, as well as we also run clinic in Farrer Park Hospital. Jadi ada beberapa hospital di mana Dr. Ronny Tan praktek. Jadi ada di Mount Elizabeth Hospital, Farrer Park, Parkway East, dan juga di Gleneagles. Okay. So where is the prostate gland? A lot of men are not sure where the prostate gland is found. So you can see in this picture, which is a cross section of the male pelvis, you can see the bladder. So our prostate gland is actually found at the bladder neck, where the opening of the bladder is. Jadi pasien selalu tanya di mana itu sebenarnya prostat kita, dan kita bisa melihat dari gambar ini prostat itu ada di bawah kandung kemih kita. Okay, what is the role of the prostate gland? We know that sperms are produced in the testicle, and this is what makes a man fertile. So the prostate gland produces the seminal fluid, which is actually the nutrients that the sperms need. So because the sperms have to meet the egg, and they need to swim to meet the egg, so the prostate gland, together with seminal vesicles, will produce this fluid that keeps them alive and gives them the energy to meet the egg. Jadi kita melihat peran kelenjar prostat, yaitu produksi sperma yang biasanya terjadi di testis, dan prostat ini biasanya memberikan satu cairan, yaitu makanan untuk sperma supaya spermanya sehat. Okay, so this is a schematic showing the urinary system, the human. So on top you have 2 kidneys where urine is produced,
The urine will then flow down the two tubes called the ureters. So they are like pipes that transport the urine that's produced by the kidney down to the bladder. So the bladder has two functions. One function is to store the urine in the bladder until it reaches a certain amount, and then the patient will be able to release or urinate such that the urine is expelled out from the body. Jadi kita bisa melihat ini gambar sistem kemih manusia, yaitu dimulai dari dua ginjal kita di kanan dan di kiri, ya, dan dilanjutkan dengan satu ureter, jadi satu tubes yang menyambungkan ke kandung kemih kita, dan juga itu yang biasanya untuk menyimpan air kencing kita, dan itu akan dikeluarkan melalui saluran kemih. So what happens when the bladder fills? At rest, our urethral sphincter as well as our pelvic floor will contract, which enables a person to be able to stay dry or continent. So once the urine enters the bladder, it stretches the bladder, and the patient may have a sensation to pass urine, but he's still able to hold it off until the point where the bladder is almost full and giving him a normal desire to void. So when he wants to pass urine, two things happen. The urethral sphincter as well as the pelvic floor will actually relax, and then the bladder will then contract and squeeze the urine out. Jadi ini adalah satu gambar menjelaskan bagaimana kita kadang-kadang bisa merasakan seperti ingin membuang air kecil. Jadi dari yang pertama itu adalah kandung kemih kita yang untuk menyimpan air kencing kita, dan ketika kita sedang tidak ada satu perasaan ingin buang air kecil, lubangnya itu kontraksi, jadi tertutup. Tetapi ketika kandung kemih kita mulai diisi dengan air kencing dan sudah mulai penuh, dan itu memberikan kita satu perasaan seperti mau buang air kecil, dan jadi otot di kita punya kandungan kemih akan kontraksi, dan itu akan mendorong air kencing kita untuk keluar, dan lubangnya juga jadi rileks. So this is a picture showing the enlarged prostate. So as a man ages, the prostate enlarges. It can be either due to prostate cancer, or it can be due to what I call benign, which is non-cancerous enlargement of the prostate. Do note that both the benign as well as the cancerous can occur at the same time in the same patient. Jadi ini adalah gambar ketika kelenjar prostat kita mulai membengkak. Ada dua jenis, yaitu satu normal, tidak bukan kanker, tapi yang satunya lagi adalah kanker. Dan kadang-kadang di satu pasien kedua jenis ini bisa terjadi pada saat yang bersamaan di dalam satu pasien. So you can see, because the prostate is located at the opening of the bladder with enlargement, it can cause some urinary symptoms. As you can see in the picture on the right side, with enlarged prostate, it compresses on the urethra or the urine tube when the urine comes out from the bladder. Jadi kita bisa melihat gambar ini ketika kelenjar prostat kita membesar, itu menutupi saluran kencing kita, sehingga kadang kita jadi susah untuk buang air kecil. So what are the symptoms that the patient will have? It can be divided into storage as well as voiding symptoms, where the patient has difficulty storing, resulting in frequent need to pass urine all the time, making frequent trips to the toilet. Some of them even have to wake up after they go to bed just to pass urine. And in some cases, the patient is unable to hold the bladder and actually needs what I call urge incontinence. The other group of symptoms will be the voiding symptoms, where the patient goes to the urinal and he finds that he needs to wait before the urine comes out. And then when the urine comes out, it can be a stop and start kind of a flow. Some even find that they're straining because of slow stream that they're feeling. And a lot of patients do come and tell us that they find that difficulty in completely emptying their bladder when they start to dribble towards the end of the stream. And the worst scenario will be the patient being unable to pass urine, what I call urinary retention. Jadi ada gejala-gejala yang biasa dirasakan oleh pasien ketika kelenjar prostat membengkak. Jadi kita bagi menjadi dua, yaitu satu gejala penyimpanan. Gejala ini adalah seperti merasa selalu ingin buang air kecil, dan malam juga kita jadi lebih sering bangun untuk ke toilet, dan juga tidak bisa menahan kencing. Gejala kedua adalah gejala pelepasan. Ini adalah gejala seperti harus menunggu sebelum urin keluar, dan ketika urin keluar juga kadang sedikit sekali, dan aliran urin tidak lancar, kencing terasa tidak tuntas, kencing menetes di akhir, dan tidak bisa mengeluarkan urin. Ini adalah satu gejala yang paling parah. But are these urinary symptoms acceptable as part of aging?
In our region, it's a belief that as you grow older, you're expected that you pee slower. But are these symptoms really acceptable? Jadi apakah gejala tersebut normal seiring bertambahnya usia? No doubt we can't prevent aging, but we can always age graciously. So there is room for treatment, and should you have any symptoms, you should come to the urologist to talk about treatment for this condition. Jadi kita tidak bisa mencegah penuaan, tetapi kita bisa menua dengan anggun. Jadi ketika kita ada gejala-gejala yang tadi sudah disebut di atas, mungkin kita bisa cek di dokter urologis. So what happens if we ignore these symptoms? Jadi apa yang terjadi jika gejala ini dibiarkan? The patient can present with blood in the urine, what I call gross hematuria. Some of them might even form stones in the bladder because of the retention of urine. Jadi sering sekali pasien melihat ada darah di urin dan juga batu kendung kemih. There are some patients who have this retention of urine when present with the inability to pass urine. So most patients who have a functional bladder will find that they have this painful retention. That means they feel pain, they are unable to pass urine, and the pain is usually found in the lower abdomen. Jadi gejala yang paling parah adalah ketika pasien tidak bisa lagi mengeluarkan urin dan itu biasanya terasa sakit sekali. So what happens when a patient with retention presents to a doctor? We have to put in a catheter, where it's basically like a straw that we put in through the penis, all the way into the bladder to drain the urine. Jadi kalau sampai itu terjadi, jadi kita akan melakukan kateterisasi uritra. Jadi ada satu tube seperti pipa yang dimasukkan melalui penis ke kandung kemih kita untuk mengeluarkan air kencing yang ada di dalam. We also have patients who actually ignore this inability to pass urine. So you can see on the right side, it's like a balloon. If you continue to fill it up to a point when you can no longer accommodate the water will actually leak out. So what happens is when the prostate is very enlarged, the bladder needs to work out harder. Just like when we work out our muscles grow bigger. But then when that happens to the bladder becomes very stiff, and the bladder starts to fail in terms of its ability to stretch. So as a result, the pressure increases inside the bladder, and this is transmitted upwards towards the kidney. Like I mentioned earlier, the urine should be flowing from the kidney down to the bladder. In this way, it's actually going backwards. As a result, the kidney can actually fail. Jadi kita bisa melihat di gambar ini, jadi kandung kemih kita tuh seperti balon yang diisi dengan air, dan ketika kita kesusahan untuk mengeluarkan air kencingnya karena prostat yang membesar, kita bisa melihat bahwa kandung kemih kita perlu bekerja lebih keras lagi dan otot-ototnya jadi lebih keras dan lebih besar, dan itu membuat jadi lebih tidak elastis, dan ini juga akan mengakibatkan ginjal kita juga jadi tidak sehat karena mereka itu satu saluran. So what can a patient expect when he comes to see us in the urology clinic? Jadi apa yang bisa diekspektasikan oleh pasien ketika datang ke klinik urologi? So while waiting to see the doctor, usually we will pass this IPSS questionnaire, which is a self-administered questionnaire. So the patient reads through the symptoms mentioned on the left side and gives us a grading of how severe it is. This is useful to us because they will be able to tell us how severe the symptoms are before treatment. And then after treatment, we also get our patients to fill up this questionnaire to see whether there's any resolving of these symptoms, whether there's any improvement. Jadi ketika datang klinik, Dr. Ronny Tan biasa ada satu pertanyaan yang akan dikasih ke pasien untuk bisa dijawab. Ini supaya tujuannya sudah bisa mengetahui seberapa parah gejala-gejala yang sudah dirasakan pasien, dan ini bisa membantu untuk memutuskan treatment apa yang diperlukan. Dan ketika sudah melakukan treatment, biasanya Dr. Ronny Tan akan memberikan kembali pertanyaan yang sama untuk bisa mengevaluasi treatment yang sudah dikerjakan. So you can see here, these are the questions that we ask in the questionnaire. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilihat yang biasanya akan ditanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. So the patient will also be examined. What we do is a digital rectal examination, where we put a gloved finger into the rectum to feel for the prostate, because that's the way we can assess the prostate. What we are trying to feel will be the size of the prostate,
whether the prostate is painful, because that may be due to some form of infection going on. We also want to make sure there are no nodules or hard lumps, because that's more suggestive for prostate cancer. Jadi akan dilakukan pemeriksaan rektum digital. Jadi ini jari yang dimasukkan ke dubur kita untuk mengetahui beberapa hal, yaitu satu juga untuk memeriksa size prostat seberapa besar, dan kedua apakah sakit atau tidak. Itu juga salah satu gejala infeksi. Dan ketiga juga untuk mengetes, untuk memeriksa apakah prostatnya terasa keras atau tidak. Itu soalnya bisa ada kemungkinan kanker. So other than examination, we also have an ultrasound machine in our room. So we perform ultrasounds. Juga dilakukan ultrasound scan di klinik. So what we do is we look at the size of the prostate. You can see on the bottom right-hand corner. We look at what the prostate looks like. We measure the size of the prostate. On the left side, picture showing the ultrasound of the bladder. So we can look for things like bladder stones or bladder tumors or any abnormality in the bladder. So like I mentioned earlier, prostates that's not being treated, sometimes patient can result in kidney failure, which is why we also do ultrasound of the kidneys to see whether the kidneys are damaged or whether there's any risk of damage to the kidneys. Jadi ketika di ultrasound di klinik ada beberapa hal yang dicek, yaitu pertama adalah kelenjar prostat untuk melihat size-nya. Terus juga kita adakan ultrasound di bagian kandung kemih untuk melihat apakah ada batu di dalamnya. Dan juga ginjal, kita juga adakan ultrasound ginjal untuk melihat bentuk apakah ginjal masih sehat ataukah sudah mungkin tidak sehat lagi karena pembengkakan prostat ini. We usually advise our patients to come with a full bladder because we need to do what I call a urine test. Basically, a patient passes into this special toilet. At the bottom, there is a system that would be able to tell us how fast the patient is passing urine. And it generates a curve that you can see on the right side. And after passing urine, we want to check whether the patient is able to empty his bladder. So we'll do a bladder scan, which is what you can see on the left side. Jadi ada satu prosedur yang biasa dianjurkan. Jadi pasien diminta untuk datang dengan kandung kemih yang penuh, dan ketika itu di klinik juga akan disuruh untuk buang air kecil di satu kursi spesial, dan dari sini akan diukur seberapa cepat pasien ini menghabiskan atau menyelesaikan buang air kecilnya, dan juga setelah selesai akan diukur lagi kandung kemihnya, apakah sudah kosong atau sebenarnya masih ada air kencing di dalamnya. When required, some patients will undergo a flexible cystoscopy in our clinic. Basically, this is passing a flexible scope through the penis to look at the urine tube, the urethra, we can look at the prostate, and all the way inside the bladder to make sure we don't miss anything. Ini juga kalau diperlukan adakan sistoskopi fleksibel di klinik, dan ini adalah seperti satu video, satu tube yang dimasukkan lewat penis dan akan untuk melihat apakah ada yang tidak normal di aliran saluran kemih dan juga di kandung kemih kita. We also do prostate cancer tests. So the common prostate cancer test will be a blood test known as a PSA or prostate specific antigen. So the prostate and PSA level, anything that's elevated above 4 nanograms per deciliter will be considered abnormal. So we always want to rule out prostate cancer, which is one of the causes of high PSA. However, high PSA does not necessarily mean it's definitely prostate cancer. Other causes would be like BPH, where the patient has a very big prostate. So they actually produces more PSA. There could be an infection in the urinary tract that can cause that. Recent instrumentation, for example, like placement of a catheter, like I mentioned just now, can cause a raised PSA, or if the patient has ejaculated in the past 1 to 2 days, he can also have a raised PSA. Jadi ada satu tes darah yang biasa dianjurkan, yaitu antigen spesifik prostat. Ini biasanya jikalau levelnya tinggi, ada beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan kanker prostat atau juga pembengkakan prostat, kelenjar prostat yang non-tumor, yang tidak cancerous, dan ada kemungkinan juga karena disebabkan infeksi, dan juga atau baru dimasukkan kateter melalui penis, dan juga kemungkinan pasien baru ejakulasi mungkin 24 atau 48 jam sebelumnya. Tetapi dengan antigen spesifik prostat yang tinggi ini tidak mengkonfirmasi kalau pasien ini memiliki kanker. As a result, there's also another blood test we call prostate health index, which shows the PSA derivatives.
PHI will be able to give us a risk stratification. That means it will be able to tell us what is your risk of prostate cancer. However, at this point in time, there's no blood test that can say the patient does not have prostate cancer or say confidently the patient definitely has prostate cancer. It only gives us an indication. Ada lagi, jadi ada satu jenis tes darah lagi yaitu indeks kesehatan prostat. Ini biasanya untuk mengetes seberapa tinggi resiko seseorang pasien itu untuk memiliki kanker prostat. Tapi tes darah ini tidak bisa mengkonfirmasi juga apakah pasien ini memiliki kanker atau tidak. Yeah. So when a patient is found to have a suspicious examination, when we do a digital rectal examination, with or without the elevated PSA level, you will actually undergo a prostate biopsy. Jadi ketika melalui beberapa tes ini, dokter ada curiga kalau pasien ini memiliki kanker, akan sangat dianjurkan untuk dibiopsi. So we do what I call a transrectal ultrasound guided biopsy, where ultrasound probe is inserted here in the rectum, as you can see. We target the prostate and we take pieces of tissue out. Jadi ada biopsi prostat dengan panduan transrectal ultrasound. Jadi ini ada satu alat ultrasound yang dimasukkan melewati dubur dan juga melalui ini bisa melihat dengan jelas kelenjar prostat kita dan akan diambil untuk dibiopsi. Before going for biopsy these days, we actually do an MRI of the prostate because nowadays MRI is able to tell us whether there's any suspicious lesions or suspicious areas that we are worried about cancer. So after doing an MRI, we have a system in the clinic where it actually fuses the images we pick up from the MRI together with the ultrasound that we use. And using the ultrasound like I mentioned earlier, we'll be able to target the prostate, basically see where the prostate is, and also check the areas where there's a suspicious lesion so that we can actually biopsy very specifically these lesions to make sure there's no cancer. Jadi sekarang MRI itu sudah bisa mengetahui dengan lebih jelas lagi apakah ada yang ketidaknormalan yang terlihat di prostat kita. Jadi ada satu prosedur yaitu MRI, dilakukan MRI dan juga digabungkan dengan gambar-gambar dari ultrasound yang dilakukan di klinik. Dan dari sana kita bisa melihat dengan lebih target lagi, lebih jelas lagi daerah mana bagian prostat yang perlu diambil untuk dibiopsi. So you can see over here in this picture how we are able to target the prostate as well as to show where we have done the biopsy so that we can tell the patient where we find the tumor. Jadi kita bisa melihat di gambar ini biopsi lewat arahan luka. Jadi kita dengan MRI dan ultrasound yang tadi digabung barengan, kita bisa melihat dengan jelas sekali yang mana yang tidak normal di dalam prostat. Oke. Para pemirsa, sekarang kita akan sama-sama Q&A, jadi question and answer. Jadi para pemirsa, jikalau ada pertanyaan yang mau dijawab, terus ketik di bagian komen. Jadi nanti akan saya bacakan dan Dr. Ronny Tan akan menjawab. I'll start with the first question. First, Dr. Ronny. How do I know BPH is not indicative of a more serious condition such as prostate cancer? Saya coba translatekan di dalam bahasa. Bagaimana saya tahu kalau pembesaran prostat jinak bukan pertanda kondisi yang lebih serius seperti kanker prostat? So like I mentioned earlier, as a man ages, his prostate enlarges in size. That's what I call BPH, or the non-cancerous part. At the same time as he ages, his prostate can also have occurrence of cancer. So both can happen at the same time. That means the same patient may have an enlarged prostate, not due to cancer, as well as the possibility of prostate cancer being there. So when you see a urologist, when we do a digital rectal examination, we can have an idea to feel for any hard nodules, hard lumps that can suggest prostate cancer. We also do blood tests like the prostate-specific antigen or prostate health index that will tell us what's the risk of prostate cancer. We do an ultrasound in the clinic that will give us an idea what the configuration of the prostate looks like. In addition, we'll do things like MRI of the prostate to look for suspicious lesions, and towards the end, to really diagnose prostate cancer, we still need to do the biopsy, the transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate. Jadi memang Dr. Ronny Tan bilang memang dengan berjalannya umur semua pria selalu ada satu pembengkakan di dalam kelenjar prostatnya. Dan ini untuk mengetahui apakah ini
kanker atau bukan, biasanya yang paling bagus adalah pemeriksaan melalui dubur kita. Jadi dari sana dokter akan merasakan apakah kelenjar prostatnya keras atau tidak. Dan kalau keras itu ada kemungkinan, sangat kemungkinan kalau itu adalah kanker. Dan juga seperti tadi sudah dijelaskan, ada blood test yang bisa dilakukan untuk melihat apakah levelnya tinggi dan apakah memang ada resiko kalau itu ada kemungkinan kanker. Dan juga kita akan tes ultrasound, MRI, dan juga yang terakhir jika memang ada kemungkinan kanker, Dr. Ronny akan selalu anjurkan untuk dibiopsi. Dr. Ronny Tan, the second question is, what are the long-term risks of BPH if it is left untreated? Okay. Apakah resiko jangka panjang jika pembesaran prostat jinak tidak segera ditangani? Okay. So BPH can cause obstruction to the flow of the urine from the bladder. So if left untreated, the patient can result in either retention of the urine where it's unable to pass urine. He's also more prone to urinary tract infections like bladder infections. He can even form bladder stones. In the worst scenario, if the prostate is so big that it actually blocks the flow of the urine, the health of the bladder is actually affected, where it's no longer able to stretch. As a result, the pressure inside the bladder builds up. So back pressure changes will be seen in the kidney, where the patient can result in kidney failure. Enlarged prostate can also cause bleeding, either from the enlargement itself or from bladder infection, like I mentioned earlier. Jadi kalau memang tidak ditangani dengan secara dini, maka pembengkakan prostat ini akan mengakibatkan banyak sekali hasil. Jadi misalnya seperti karena pembengkakan prostat, kelenjar prostat ini jadi pasien susah sekali untuk buang air kecil dan jadinya bisa mengakibatkan infeksi saluran kencing, dan itu juga akhirnya akan mengakibatkan batu di dalam ginjal, dan juga kandung kemih kita juga jadi tidak sehat, dan juga akan terakhir juga sangat bahaya karena bisa mengakibatkan gagal ginjal. Dan juga kita bisa melihat kalau urin, air kencing pasien biasanya juga berdarah, warna merah. Next questions. Is BPH a hereditary or genetic conditions? Apakah pembengkakan prostat adalah satu hal yang genetik, penyakit keturunan? Every man has a prostate. As he grows older, once you reach about late 40s or early 50s, the prostate starts to increase in size. So BPH will occur in any man that has a prostate. So in a way, it's not so-called hereditary. However, prostate cancer, if you do have a family history of prostate cancer, that means, for example, if your sibling or your brother, your uncle or your father has prostate cancer, of course that is genetically linked. Jadi memang pembengkakan kelenjar prostat itu tidak menurun secara genetik, tetapi jikalau ada ayah kita atau ada saudara kita, kakak atau abang yang memiliki kanker prostat, dan itu ada kemungkinan ada unsur satu genetik dan membuat resiko kita juga lebih tinggi untuk mendapatkan kanker prostat. I will read one question from the Facebook. Malam dok, saya sering sekali kencing ketika malam hari 4-5 kali. Jedanya hanya beberapa menit. Ada yang salahkah? I urinate very often at night 4 to 5 times. The duration, the pause is only like a few minutes. Is something wrong? Okay. Getting up to pass urine at night, if it's more than 1 time, that means 2 times and above, it's considered abnormal, called nocturia. So to be defined as nocturia, the patient has to fall asleep first and be aroused to wake up because he needs to pass urine. So more than 2 times, definitely considered abnormal. So in this patient, he has 4 to 5 times, definitely something is going on. And if he finds that there is a pause in the urination, so that can either be due to what I call hesitancy, that means a need to wait before he passes urine, or he has a start-stop in the flow of urine. He should
seek help from the urologist to make sure it's not due to enlarged prostate. Jadi memang ketika seseorang perlu bangun beberapa kali untuk pergi ke toilet ketika malam hari, kalau itu lebih dari 1 atau 2 kali, maka menurut Dr. Ronny Tan itu sudah tidak normal. Dan ini biasanya ketika durasinya itu seperti seseorang sudah tertidur kebangun lagi dan untuk pergi ke toilet dan setelah itu tidur lagi kebangun lagi. Nah itu satu cycle yang sudah tidak normal. Dan beberapa gejala yang mungkin bisa diperhatikan ketika pasien mau buang air kecil, apakah perlu menunggu sebelum air kencingnya keluar, atau ketika seseorang apakah ada stop in between, jadi ada ketika pipis itu seperti ada tidak lancar. Nah itu juga satu gejala yang biasa perlu diperhatikan dan mungkin jikalau ada perlu diperiksa ke dokter urologis. One. Di usia berapa sebaiknya pria rutin periksa prostat dan seberapa sering pemeriksaannya? At what age should men regularly check the prostate and how often is the inspection? Okay. Checking of the prostate can mean either doing a blood test or having a visit to the urologist. So if you're concerned about prostate cancer, definitely seeing a urologist to do a blood test as well as examination is important. Based on the guidelines from the Americas, usually they will say anyone above the age of 40 to 50, it is a good time to actually visit the urologist to check it out. However, should you have a family history of prostate cancer, you should always see the urologist much earlier. Probably by the age of 40, you should have at least a baseline PSA done and a digital rectal examination examined by a urologist. Jadi memang kalau untuk pasien yang kemungkinan ada resiko kanker, biasanya tuh akan langsung dianjurkan untuk tes darah. Dan untuk usia di atas 40 tahun biasa dianjurkan untuk sudah periksa ke urologis. Dan juga tapi kalau resiko untuk kanker lebih tinggi akan dianjurkan lagi untuk lebih awal, mungkin sebelum berumur 40 tahun sudah perlu untuk cek darah dan ke urologis dan akan diperiksa melalui dubur dan juga ultrasound dan cara-cara yang lain juga. Maybe the last questions before we continue. Paman saya umur 78, kencing hampir tiap 15 menit sekali. Itu kenapa ya dok? Bagaimana mengobatinya? So my uncle is 78 years old and pass urine every 15 minutes. May I know why and how to treat it? Okay. So this is called frequency of urination, where the patient goes to the toilet quite often. Of course, every 15 minutes that's quite frequent. So we do see that men with enlarged prostates can also have this condition called overactive bladder, where the bladder actually becomes very sensitive because of the enlarged prostate. And once there's urine, the bladder wants to empty it. Of course, other causes of frequency of urination, if it's associated with other symptoms, we need to make sure it's not due to diabetes or even a urinary tract infection. So in a 78-year-old man, it's very likely that he has an enlarged prostate. The irritation in the bladder due to overactive bladder can be due to an enlarged prostate. So he should get his prostate checked out. Jadi untuk paman yang sudah berumur 78 tahun, ada kemungkinannya sangat tinggi adalah itu disebabkan karena pembengkakan kelenjar prostat. Dan ini biasa ketika prostat sudah membengkak di usia tua, biasa itu menyebabkan kandung kemih kita juga jadi lebih sensitif dan juga jadi lebih aktif yang mengakibatkan seseorang perlu membuang air kecil lebih sering lagi. Dan 15 menit sekali itu sudah sangat terlalu sering dan tidak normal dan mungkin juga perlu dipertimbangkan apakah ada diabetes atau juga ada infeksi di saluran kemih paman Anda dan juga perlu dicek di urologis untuk bisa memastikan lagi apa penyebabnya. Maybe now we continue to our slide. So moving on, we'll talk about the treatment of BPH. So there are medications that are given to patients who present to us with BPH. So the medications can either be used to improve the flow of the urination or to shrink the prostate size. Other than
medications, there's also minimally invasive treatments, which I'll talk about later, and of course surgery. Jadi ada penanganan pembengkakan kelenjar prostat, yaitu satu adalah obat-obatan. Ada dua jenis obat, yaitu untuk memperbaiki aliran dan juga untuk mengecilkan ukuran prostat. Dan selanjutnya adalah penanganan invasif minimal dan kemudian operasi. So for the medical treatment, the two common groups of medication that we use, on the left side is called alpha blocker, on the right side you can see 5-alpha reductase inhibitor or 5-ARIs. So alpha blockers, what it is a relatively quick-acting medication, works usually within 48 hours. What it does is actually relaxes the tone of the prostate and the bladder neck so that the urine can come out nicely. For the 5-ARIs, take a bit longer to work. What they do is actually decrease the size of the prostate, so shrinking the prostate. Studies have shown that combination therapy is still the best in terms of giving the patient the best results from these medications. Jadi ini adalah jenis-jenis obat yang biasa diberikan kepada pasien yang memiliki pembengkakan prostat, yaitu alpha blocker. Ini onsetnya cepat sekali, jadi dalam beberapa jam sudah bisa merasakan efek dari obat ini. Ini untuk memperbaiki gejala dan juga aliran kemih. Dan satu lagi adalah satu jenis 5-ARI, itu adalah jenis-jenis obat yang manfaatnya tuh gejala lebih jangka panjang dan untuk mencegah perkembangan penyakit dan mengurangi risiko IUR dan pembedahan. So this is a type of alpha blockers that we have in Singapore. No doubt they improve the flow of the urine. Some of the side effects could be causing a drop in the blood pressure, what we call postural hypertension. Some patients feel a bit giddy after taking the medications. So we always tell the patient to take the medications at night. The other thing that alpha blockers can potentially cause is because they relax the bladder neck so well, the patient may not be able to ejaculate, or in some cases, they find that they ejaculate volume, that means the semen that ejaculate in terms of volume actually lower. Jadi ada beberapa side effect dari obat-obatan yang diberikan, yaitu kadang tuh bisa memberikan pasien tuh satu gejala pusing, jadi tekanan darah lebih rendah dan juga kesusahan untuk ejakulasi. The other group of medication, the 5-ARIs, because they shrink the prostate, how they work is they actually have an effect on the male hormone testosterone. As a result, the patient will have some sexual dysfunction. They can't ejaculate. Some patients even have erectile dysfunction. Dan juga jenis obat-obatan yang lain itu bisa mengakibatkan side effect, yaitu jadi susah ejakulasi dan mungkin juga tidak bisa ereksi. So this is a schematic showing how the drugs work. On the left side will be the 5-ARIs, we're actually shrinking the gland. You can see over here. On the right side will be the alpha blockers, where it actually decreases the tone in the muscle, causing what I call a relaxed smooth muscle. But both aim to actually open up the channels. Jadi kita bisa melihat di sebelah kiri itu adalah obat-obatan yang mengecilkan kelenjar prostat, dan yang di sebelah kanan adalah fungsi dari obat-obatan yang untuk merelaksasi otot di bagian saluran kemih supaya lebih terbuka. Yeah, so just like one of the questions that was asked just now regarding the frequency of urination, some patients have an overactive bladder where they go to the toilet very often. So in these patients, we also add on things like anti-muscarinic. You can see the medications here. PD5 inhibitors, the tadalafil 5 milligrams, which is usually used to treat erectile dysfunction, has also been found to be useful in patients with enlarged prostate as well as erectile dysfunction. So it improves the erections as well as improves the flow. Jadi ini juga ada beberapa obat yang selalu dianjurkan kepada beberapa pasien, dan ada obat-obatan yang bisa melancarkan saluran kemih, tetapi pada saat yang sama juga tidak menyebabkan gangguan ereksi. As with many medications that we prescribe to patients, there are also potential side effects, like I mentioned earlier, like giddiness due to drop blood pressure called postural hypertension, decreased ejaculate volume or totally no ejaculation at all. Erectile dysfunction is one of the possible side effects, as well as because, like I mentioned, the 5-ARIs actually work on the male hormone testosterone. As a result, some men can have development of a breast tissue called gynecomastia. Jadi apa efek samping penanganan dengan obat? Jadi, ada beberapa, yaitu pusing karena tekanan darah turun, atau volume ejakulasi menurun atau tidak ada ejakulasi sama sekali, ereksi penis yang tidak memuaskan, dan pembesaran jaringan payudara.
So the aim of the medication is always to prevent the patient from going to retention. However, should he go into retention, he should still see a doctor where we actually place a urethral catheter, like I mentioned earlier, similar to a straw, where we actually put the tube into the bladder to drain the bladder. Tetapi ketika obat-obatan juga masih tidak cukup untuk mengakibatkan pasien bisa buang air kecil dengan lancar, maka akan dimasukkan satu kateter untuk mengeluarkan air kemih yang di dalam. So when should a man consider surgery? If the patient has a kidney failure, which is due to the blockage of the enlarged prostate, that's one condition. If he has a retention of urine requiring a placement of a catheter, and the catheter cannot be removed because every time you remove, he still goes in retention, that's one of the indications. If there's unresolved bleeding when he passes urine, repeated urinary tract infections, even formation of bladder stones, or if he finds that the symptoms are not improved after taking the medication, that's one of the conditions that the patient will want to consider surgery, or if he's unable to tolerate the side effects like I mentioned earlier. Jadi kapan harus mempertimbangkan operasi, yaitu seperti gagal ginjal karena penyumbatan oleh pembesaran prostat dan juga retensi urin membutuhkan pemasangan kateter, adanya darah terus-menerus di dalam urin, infeksi saluran kemih berulang, batu kandung kemih, dan gejala tidak teratasi dengan pengobatan, tidak dapat mentolerir efek samping obat. Of course, the indication for surgery is not just only because of the men, because 8% of men who wake up at night say it bothers their significant other, the partner, and 64% of women are actually affected by the fact that the husband or the boyfriend is waking up at night to pass urine. As a result, that actually affects their quality of sleep. Jadi ketika melalui data 8% dari pria itu merasa sangat terganggu dengan seberapa seringnya mereka perlu bangun untuk ke toilet. Tetapi 64% wanita juga merasa sangat terganggu ketika pasangannya sering kebangun untuk ke toilet. So what are the surgeries that we can do? There's TURP, known as transurethral resection of prostate, TUVP, transurethral vaporization of the prostate. Jadi ada pilihan dua operasi, reseksi prostat transuretra TURP dan juga penguapan prostat transuretra TUVP. So when we talk about TURP, what we do is we actually put this scope through the penis to reach the prostate, and using an electrical knife, we shave the prostate. Jadi dari TURP reseksi ini ada dimasukkan satu skop melalui penis sampai ke kelenjar prostat dan akan diambil yang bagian bengkaknya. Yeah, so this procedure is done in operating room under either general anesthesia or spinal anesthesia. There's a need to place a catheter after the surgery, and most of my patients will be able to remove the catheter 1 to 2 days after the surgery. However, the thing is, after this surgery, although the patient is able to pee well, he will no longer be able to ejaculate. Setelah prosedur reseksi kelenjar prostat transuretra ini biasanya pasien membutuhkan kateter setelah dioperasi yang biasa akan dikeluarkan mungkin 1-2 hari yang selanjutnya. Dan juga pasien perlu tinggal di rumah sakit selama 1-2 hari. Dan tetapi side effect-nya adalah tidak ada lagi ejakulasi sehabis operasi, walaupun mungkin untuk saluran kemihnya sudah lancar sekali. So other than using electrical knife to cut the prostate, we can also use laser, usually a green light laser called TUVP. Kedua adalah penguapan prostat transuretra, jadi pemakaian laser. So TUVP is actually good for patients who are on blood thinners that cannot be stopped because of their medical condition, or in patients who have problems clotting, what we call clotting disorders. Similar to TURP, is also done under either general anesthesia or spinal anesthesia. There's a need for a catheter, similar to TURP. However, most patients can actually be sent home on the same day or the day after, and similar to TURP, there's still no ejaculation after surgery. Dengan penguapan prostat transuretra ini, pasien sangat dianjurkan untuk pasien yang khususnya ada pengencer darah yang tidak dapat dihentikan karena alasan medis. Untuk pasien yang dengan gangguan pembekuan darah juga sangat dianjurkan prosedur ini. Dan untuk setelah selesai melakukan prosedur ini, pasien biasa memerlukan kateter setelah operasi dan bisa pulang pada hari yang sama. Dan sama dengan TURP, setelah prosedur ini pasien tidak ada lagi ejakulasi. Okay. So it's a video showing what a TURP versus TUV, what's the difference.
So you see on the left, we're using an electrical knife to cut the prostate. So it's similar to coring an apple. We're opening up the channel using this knife. On the right side, instead of using an electrical knife, we use the laser to vaporize the prostate. So what we're trying to do in these cases, both cases, is to open up the channel so the patient can empty his bladder well. Jadi dari video ini kita bisa melihat sebelah kiri adalah prosedur TURP dan sebelah kanan ada TUVP. Ini dua-duanya sama, fungsinya adalah untuk membuka saluran kemih supaya lebih lancar. So when I tell my patients we're going for surgery, what's our aim? Our aim is to create currently what he has, a very narrow channel like a one-lane road. I want to turn it into a 5-lane expressway, so that at the end of the day, when he passes urine, he can pee as fast as this man. Jadi untuk pasien-pasien yang biasanya diperlukan prosedur ini, biasa dijelaskan prosedur ini adalah untuk membuka saluran kemih supaya dari yang sangat kecil dan tersumbat jalannya seperti akhirnya seperti jalan tol. Jadi kencingnya juga jadi lebih lancar. However, although these surgeries have been proven to improve the flow of the urine, there is unavoidable sexual dysfunction because we are operating so close to the bladder neck. When a man ejaculates, his bladder neck needs to close. So after the surgery, he can no longer completely close his bladder neck. As a result, the semen doesn't come out through the urethra. It actually goes into the bladder. There's no harm to the patient. It's just that as a result, he will not be able to ejaculate when he reaches orgasm. Jadi ada disfungsi seksual yang tidak bisa dihindari setelah prosedur ini. Jadi karena prosedur ini dilakukan sangat dekat dengan kandung kemih, pintu yang di kantung kemih, jadi itu jadi sangat terbuka. Jadi ketika sperma mau keluar, biasanya itu seharusnya tertutup, tetapi karena sekarang sudah terbuka, spermanya jadi naik ke kandung kemih dan tidak keluar. So there are also reports of erectile dysfunction after TURP and TUVP. Ada kemungkinan disfungsi seksual juga. So a survey was done on men who have enlarged prostate. 86% of them actually find that preservation of their sexual function is something important when considering what kind of treatment they want to undergo. Jadi dari data ada 86% dari pria merasakan kalau fungsi seksual adalah sesuatu hal yang sangat penting dan mereka tidak mau kompromikan untuk bisa meningkatkan aliran kemih. So must sexual function actually be compromised just to improve the urinary stream? Apakah fungsi seksual dikompromikan hanya untuk haruskah untuk meningkatkan aliran kemih? More patients that see me nowadays actually do ask about the side effects of medications, of the surgeries that are being offered. They want to know whether it affects their sexual function, because most men actually find that sexual function is something that's important these days. Jadi memang semua pasien selalu bertanya apakah obat-obatan atau treatment yang dilakukan bisa merubah atau memberikan efek yang tidak baik untuk seksual hidup atau efek samping seksual dari pembedahan. So as a result, there are minimally invasive procedures that are being introduced. So in Singapore, we have these three. One of them known as urolith, or prostatic urethral lift. There's ProLift, also known as TUMT, and also Resume. Jadi ada prosedur invasif minimal yang sekarang ada di Singapura, urolift, ProLift, dan Resume. So simply put, ProLift is what we call microwaving the prostate using microwaves. We're actually melting the prostate through this catheter. You can see in the next picture, so as to create the channel that I was talking about when we do a TURP, TUVP, to open up the channel in the bladder. So this technology uses a microwave. Jadi ProLift adalah teknologi untuk memanaskan prostat. So there's need to place a rectal probe in the rectum to measure the temperatures, because temperatures can go up with this treatment. It's for safety. Jadi ketika ProLift dilakukan, perlu pemeriksaan dubur selama prosedur, jadi supaya temperaturnya bisa dikendalikan. So ProLift is a clinic procedure. However, there's a need for a rectal probe. It can be a little bit uncomfortable, and there are still reports of sexual dysfunction in this treatment. ProLift adalah prosedur klinik dan perlu pemeriksaan dubur selama prosedur, dan masih ada laporan tentang disfungsi seksual setelah ProLift. What about Resume? Resume is called steaming the prostate.
So in this case, we're actually using water vapor therapy to actually destroy the prostate tissue. So, same thing to increase to create a channel rather, so that the urine can come out nicely from the bladder. Rizum adalah satu prosedur menggunakan terapi uap transuretral. Jadi air steril dipanaskan sehingga 103 derajat Celcius dan dikirim ke prostat menggunakan jarum kecil dengan banyak lubang emitor. Ini biasanya lebih tepat dari prolif penanganannya. So this is what the machine looks like. You can see the applicator on the left side, where we actually inject the prostate. We can actually choose where to inject the prostate to destroy the tissue to open up the channel. So in a way, it can be more specific compared to prolif. Ini adalah mesin yang biasa dipakai untuk Rezum dan ini bisa lebih tepat dari prolif penanganannya. So the next slide actually shows us the improvement in terms of symptoms from this treatment. Dan ini adalah efek-efek bagus yang dirasakan melalui treatment ini. The only problem with Rezum is that we have to place a catheter for up to about 5 days, and there's still some reports of sexual dysfunction. Tetapi untuk Rezum perlu dipasang catheter selama 5 hari setelah prosedur dan disfungsi seksual masih juga dilaporkan. So we talk about urolith now. So urolith was something that we started in 2019, in October last year. Jadi urolith pertama kali dilakukan di Singapura tahun kemarin. So when we talk about urolith, we're talking about pulling the curtains apart. So as you can see previously, when the prostate is enlarged, it's blocking. So urolith actually pushes the tissue away. There's no destruction of tissue. We don't burn or melt the tissue. We're actually pulling it apart and then taking the obstructing lobes aside to improve the flow of the urine. Jadi urolith adalah seperti memisahkan kedua tirai ke kanan dan ke kiri. Jadi ini bukan seperti prosedur selanjutnya di mana ada tisu yang diambil atau dibakar, tetapi ini cuma didorong ke bagian kanan dan ke kiri. Yeah, so this is a nice picture showing before treatment on the left. We can see the prostatic lobes are enlarged and blocking the flow of the urine. So after placing the urolith, it's like pushing the tissue aside, keeping them there, and you can see there's a nice channel where the urine actually comes out. Ini adalah gambar yang sebelah kiri sebelum urolith dan sebelah kanan setelah. Jadi kita bisa melihat saluran kemihnya sudah sangat lancar sekali. So the first urolith was actually placed on the 16th October last year at Mount Elizabeth Hospital. Jadi ini adalah urolith pertama di Singapura, dilakukan Oktober tahun kemarin di Mount Elizabeth Hospital. This is what the device looks like. On the right side is the delivery device, and on the left side is what we call the urolith implant, which is actually placed inside the prostate. Dan ini alat yang dipakai untuk urolith. Jadi kita bisa melihat yang kanan itu adalah alat yang dipakai, yang di kiri itu adalah implan yang akan dipakai untuk mendorong prostatnya supaya membuka bagian saluran kemih. So you can see in this picture, it's a figure A showing the obstructing prostate. Looking at figure B, where the device actually placed into the prostate. This is done under sedation. The patient doesn't require a full general anesthesia or spinal anesthesia. Then you can see the picture on figure C, where the implant actually placed into the prostate, and at the end of it, you can see in figure F, where the prostate is actually being drawn apart after these implants are left inside the prostate. Jadi kita bisa melihat di gambar A sampai F, jadi yang A itu prostatnya masih besar dan sangat menyumbati kelenjar kemih kita. Dan urolith ini mendorong ke kiri dan ke kanan kelenjar prostat, dan implannya juga menjaga supaya saluran kemih terus terbuka, sehingga kita bisa membuang air kecil dengan lancar. So the same picture that I showed just now, you can see over here after placement of urolith implants, the prostate lobes are being drawn apart to actually cause a channel so that the urine can come out of the bladder. Jadi kita bisa melihat lagi di gambar ini yang sebelah kiri sebelum dan sebelah kanan sesudah. So this is a table summarizing the sexual dysfunction rate. So on the left side will be erectile dysfunction, or rather left side erectile dysfunction, on the right side ejaculatory dysfunction. We look at the percentage of these side effects occurring. There's totally no sexual dysfunction from the use of urolith.
Jadi kita bisa melihat dari data ini dengan pemakaian atau terapi dan treatment urolith, tidak ada satu side effect untuk ejakulasi. So this is my outcome after performing urolith for the patients. The blue line is showing the outcomes from my cases, and the left line showing what I call the LIVE study, which is the study that they did to see how urolith benefits the patient. If you look at the graph, it shows that the symptoms, the ASI score or the symptom score, actually decreases with time from treatment, and it can last up to more than a year or so. In most of the studies, it's shown that this treatment can last for up to about 5 years. Jadi kita bisa melihat dari data ini bahwa efek dari urolith ini sangat bagus dan efeknya yang bisa dirasakan bisa lebih dari 5 tahun. So what's the good thing about urolith? It is actually a day procedure, so the patient doesn't need to be admitted. You can send them on the same day. We do it under sedation, not requiring any full general anesthesia. Most of the patients actually go home without a catheter, and they have preservation of the sexual function. And the important thing is whatever medications that they're on, they can actually stop the medications that have been used to treat BPH. Jadi mengapa urolith? Urolith bagusnya adalah prosedur sehari, dilakukan dengan sedasi, jadi tidak ada bius total, dan juga kebanyakan tidak menggunakan kateter, tidak dibutuhkan kateter setelah prosedur, dan ini bisa melestarikan fungsi seksual, dan pengobatan dapat dihentikan setelah prosedur, jadi pasien tidak perlu mengkonsumsi obat dengan untuk jangka panjang. So the take-home message today will be: men with urinary symptoms should seek medical attention. Untreated BPH can result in kidney failure, so that's something that we should get it treated early. Medications can help to a certain extent for some patients, and TURP and TUVP at this point are still very good procedures to deal with the symptoms. The only problem is treatment with using these medications, like I mentioned, as well as TURP and TUVP, can cause sexual side effects, which may not be tolerated by all men. Urolith is a good option for men who want to preserve their sexual function and to stop medications. So a trip down to the urologist's office in the early stage of this disease will actually keep your kidneys protected to preserve the function and possibly even improve your sexual function. Jadi pesan yang bisa diambil untuk malam ini adalah pria dengan masalah urin harus segera mendapat penanganan medis, dan juga pembengkakan kelenjar prostat yang tidak diobati bisa menyebabkan gagal ginjal. Obat-obatan dapat membantu sampai batas tertentu saja. TURP dan TUVP adalah prosedur yang baik untuk mengatasi gejala, tapi efek samping seksual dari pengobatan dengan pembedahan umum bisa terjadi, dan urolith adalah pilihan yang bagus untuk pria yang ingin mempertahankan fungsi seksualnya. Menemui dokter saluran kemih lebih dini akan mempertahankan fungsi ginjal dan kemungkinan fungsi seksual. Kita sekarang akan sama-sama ke bagian Q&A. We go to a few questions again from the Q&A. The next one, dokter, saya ada kesulitan saat pipis, perlu 5 menit untuk berkonsentrasi untuk bisa pipis. Kadang sakit, dok, banyak yang menyarankan untuk minum air putih yang banyak. Apakah benar, dok, minum air putih dapat mengatasi masalah saya? Doctor, I have a hard time peeing. It takes 5 minutes for me to concentrate and to pee. Sometimes it hurts. Many people suggest drinking lots of water. Is it true that drinking water can solve my problem? Okay. So difficulty in passing urine can be a sign that there's some form of obstruction. So it can be due to an enlarged prostate in older men. We are talking about younger gentlemen. We also want to make sure it's not due to a stone that is stuck in the urine tube, what I call the urethra, the urethral stone. Because it's painful, there's signs that there may be some infection going on, or even presence of either a urethral stone, like I mentioned, or even a bladder stone. Drinking water may not improve the symptoms, but then you should not dehydrate yourself because you have these symptoms. Because at the end of the day, you still need to make sure you drink enough water such that your urine is not as concentrated, as that will also predispose to other problems. Jadi memang dari gejala-gejala yang tadi dikasih di dalam pertanyaan, kita bisa melihat ada satu obstruction, jadi ada penyumbatan untuk bisa
buang air kecil dengan lancar. Dan itu ada beberapa penyebab yang bisa kita pikirkan, yaitu mungkin memang kelenjar prostat membengkak sehingga memblok, menyumbat saluran kemih. Dan juga karena sakit ada kemungkinan juga apakah ada batu di dalam kandung kemih atau di saluran kemih. Dan juga ada kemungkinan itu disebabkan karena infeksi. Jadi memang iya, minum air yang banyak itu memang bagus supaya urinnya tidak terlalu kental dan konsentrasi. But does it mean that drinking water will not be able to solve the issue? Yeah, because we need to find out what's the cause of the difficulty in passing urine and what's the cause of the pain. So you need to be seen by a doctor. Jadi memang walaupun minum air yang banyak bagus untuk gejala-gejalanya supaya tidak semakin parah, tetapi dengan minum air itu tidak bisa menyembuhkan gejala atau penyebab utama kenapa bisa dirasakan sakit atau ada penyumbatan. Jadi tetap perlu pergi ke dokter dan periksa apa penyebabnya, dan itu yang bisa kita sembuhkan. Dokter, kakek saya BPH. Dokternya menjelaskan kakek saya terkena BPH karena sudah tua. Faktor penuaan, apakah perubahan pola hidup dapat mencegah terjadinya BPH? My grandfather is having a BPH, and the doctor explained that my grandfather was affected by BPH because of his old age. Can lifestyle changes prevent BPH? Okay, so like I mentioned, every man has a prostate. So as you grow older, the prostate enlarges in size. So the benign enlargement or non-cancerous enlargement is known as BPH. So lifestyle modification can help in terms of if you find that the patient is going to the toilet more often, maybe he wants to cut down on caffeinated drinks, for example like tea, coffee, and all the sodas. That does help. But if you're talking about whether lifestyle changes can reverse the growth of prostate, is quite unlikely. Yeah. Jadi memang untuk para pria yang sudah di atas umur 4 tahun atau sudah menua, memang prostat itu selalu akan size-nya jadi lebih besar. Tapi untuk lifestyle changes, habit-habit kebiasaan yang bisa dilakukan untuk membantu adalah mungkin tidak minum kopi atau teh atau mengurangi konsumsi kafein sehingga tidak perlu ke toilet dengan begitu sering. Tetapi tidak ada kebiasaan yang bisa dilakukan supaya prostat tidak bengkak. Jadi tidak ada habit lifestyle yang bisa menyebabkan supaya prostat tidak bengkak di hari tua. One last question maybe from the Facebook, ya. Ada tips atau saran untuk menjaga kesehatan kelenjar prostat? Are there tips or suggestions for maintaining the health of the prostate gland? Okay. In terms of dietary advice, we know that if you take food that has increase in food that has a lot more lycopenes has been shown to decrease the risk of prostate cancer. So that's something that someone can consider to improve the health of the prostate. So foods that are high in lycopenes will be things like tomatoes. Yeah, but of course anything that's taken in moderation is always better. If you overdose on any type of food, if you take too much of it, of course there will be some issues. Other than that, the important thing will be not so much the prostate health, but also to take care of your bladder. So you try not to hold your bladder where possible, so that you can keep the bladder function well. The problem with patients who like to hold their bladder is they can actually result in the bladder becoming more muscular, like I mentioned earlier, and now with trabeculations. And then once the prostate enlarges in size, we find that the bladder may not be able to function as well and not be able to cope with the enlargement of the prostate. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan prostat. Satu itu adalah makanan. Tomat diketahui lumayan sangat bagus untuk kesehatan prostat, tetapi juga tidak bisa dimakan dengan jumlah yang sangat besar. Jadi tetap perlu ada moderation. Dan juga dianjurkan untuk tidak menahan pipis,
Jadi ketika ada satu perasaan untuk ingin ke toilet dan buang air kecil, jangan ditahan. Jadi itu juga bisa menjaga kesehatan kandung kemih kita supaya tidak terlalu stretch dan rusak. Okay, maybe last one questions maybe from Facebook. Saya sudah divonis menderita kanker prostat. Saya mendapatkan pengobatan berupa suntikan endrolin dan obat minum Casodex 50 mg. Apakah obat tersebut efektif menekan pertumbuhan sel kanker prostat tersebut? Mohon saran. I was sentenced to suffer from prostate cancer. I received treatment in the form of endrolin injections and oral medication, Casodex 50 mg. Are these medicines effectively suppress the growth of prostate cancer cells? Please advise. Okay. So, looks like the medication that's given for prostate cancer was actually what I call androgen deprivation therapy. That means to decrease the amount of testosterone in the body. As a result, to slow down the growth of the prostate cancer. So these are the common medications that's given. But currently, there are more treatment actually given to patients who need this androgen deprivation therapy. So ADT is usually given to patients with a more advanced disease where the disease has already left the prostate and gone into other parts of the body. So basically it's just to control the cancer. And some patients will actually be even offered chemotherapy at the word go. It all depends on how fit the patient is, how old the patient, and how severe the disease is. Jadi memang obat-obat yang diberikan itu adalah jenis obat yang untuk menurunkan level hormon testosteron yang ada di dalam tubuh kita. Jadi fungsinya adalah untuk slow down, untuk memperlambat pembengkakan kelenjar prostat. Tetapi untuk saat ini ada beberapa treatment yang mungkin juga bisa direkomendasikan seperti kemoterapi, dan tapi untuk penanganan ini perlu dipikirkan atau dilihat apakah memang pasien cukup fit untuk treatment ini ataukah sudah terlalu tua, dan ini biasanya dokter akan menasehatkan untuk treatment-treatment lain yang mungkin juga bisa dilakukan bersamaan dengan obat yang dikasih. I think that's enough for today's our sharing sessions today. Para permisa, sampai sini saja sharing kita pada malam hari ini. Saya harap apa yang di-share oleh Dr. Ronny Tan bisa berguna dan bisa memberikan kita satu edukasi yang lebih lagi tentang kesehatan prostat kita. Dan para permisa boleh terus menulis komentar-komentar atau pertanyaan yang ada yang mungkin nanti juga akan dijawab oleh Dr. Ronny Tan. Dan kalau ada yang mau teleconsult dengan Dr. Ronny Tan juga bisa klik link yang di bawah video ini. Nanti Smarter Health akan menggabungkan Anda dengan Dr. Ronny Tan for teleconsult. Thank you so much for sharing. Thank you. Terima kasih. Selamat malam.